मैं वो मौजूद हूँ वाना कैडेट कॉलेज में। मेरे साथ मौजूद हैं वाना कैडेट कॉलेज के कुछ कैडेट्स। उनसे भी मालूम करते हैं कि उस वक्त वो कहाँ मौजूद थे, क्या सूरत हाल थी उस वक्त, उनके जज्बात और उनके जहन में क्या चल रहा था। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद बैराज अली है। तो किस क्लास में हैं आप? मैं सेकंड ईयर क्लास में हूँ। तो उस वक्त आप यहाँ पर मौजूद थे? जी बिल्कुल, मैं मौजूद था। तो क्या सूरत हाल थी उस वक्त जब ये वाक़या हुआ? आपने के जहन में क्या चल रहा था, क्या बातें जहन में थी? एपीसी का भी आपके जहन में वाक़या होगा, आर्मी पब्लिक स्कूल का जो 2014 में हुआ था। इस तरह था कि हम लोग ड्रिल स्क्वायर में थे सारे, पूरा कॉलेज वहाँ पे था, और अचानक से एक बम की आवाज़ आती है और जिसकी वजह से सारे कैडेट्स पैनिक कर जाते हैं। जब वो पैनिक करते हैं तो वो अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाते हैं, और उसके बाद हमारे स्टाफ्स, हमारे अपॉइंटमेंट होल्डर्स और हमारे एजुडेंट, उन्होंने हम पे शाउटिंग की कि आप लोग अपने रिस्पेक्टेड हाउसेस में चले जाएं। जब हम अपने रिस्पेक्टेड हाउसेस में चले गए, हमने वहाँ 22 से 23 घंटे गुजारे, बग़ैर पानी के, बग़ैर खाने के और बग़ैर किसी और सप्लाइज़ के। लेकिन हमारे जज्बे कभी भी पस्त ना हो पाए। हमारे जज्बे हमेशा से बुलंद थे, बुलंद हैं और बुलंद रहेंगे। हमने अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ डट के खड़े हुए, उनके साथ कंधे के कंधा मिला के खड़े रहे, और अपने टीचर्स, अपने ड्रिल स्टाफ्स और अपने जितने भी हमारे सोल्जर्स वहाँ पे मौजूद थे, उनका हमने हौसला बढ़ाया, और हमने कभी हौसला ख़ुद भी नहीं हारा। और उसके बाद अगले दिन 3 बजे हमारे प्रिंसिपल कैडेट कर्नल मोहम्मद उस्मान, जो हमें 3 बजे बचाने आ गए, और उन्होंने एक एक लड़के को ख़ुद काउंट करके SWS बाहिफाजत पहुँचाया। आपका क्या नाम है? मोहम्मद नदीम। आप किस क्लास में हैं? मैं फर्स्ट ईयर क्लास हूँ। उस वक्त आप कहाँ मौजूद थे? हम सारे, जिस तरह के भाईजान ने बता दिया कि ड्रिल स्क्वायर में थे, 524 स्ट्रेंथ थे, तो हम सारे वहीं पे मौजूद थे। हम ड्रिल कर रहे थे और अचानक से ब्लास्ट की आवाज़ आई, तो फॉर अ व्हाइल वी वर शॉक्ड। हम पीछे देखा तो सिर्फ धुएं देख रहे थे, और कुछ सेकंड के लिए हम वहाँ रुके। फिर स्टाफ आवाज़ें लगा रहा था कि आगे जाएं, हाउस में छुप जाएं। तो हाउस में छुप गए, और 2 रूम्स या 3 रूम्स में सारे कंजस्टेड 90 प्लस बंदे एक ही डोम में बैठ गए थे, और स्टाफ उनसे फिर लड़ रहे थे, फायरिंग हो रही थी, उनको रोक रहे थे, और इस तरह रोका। फिर 20 से 22 घंटे तक, और स्टाफ लोग और आर्मी उसके बाद आ गई, और कुछ देर के बाद आर्मी आ गई, और उन्होंने फिर वो बंद कर दिया, और फायरिंग उसके बाद ना हुई। पहले कर रहे थे फायरिंग, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ और रोक दिया उसको। और उसके बाद प्रिंसिपल आ गए सुबह, हमें पीछे बैक साइड से, विंडो से और स्टेयर के ज़रिए उन्होंने हमें उतारा और SWS पहुंचा दिया। क्या उस वक्त जहन में क्या चल रहा था? जहन में पहले जब आर्मी नहीं आई थी उसी टाइम, तो असर को थोड़ा वो होता है, कुछ 20 से 25 मिनट गुजरे होंगे, आर्मी आ गई, और उसके बाद बिल्कुल सारे मतलब हमें इनकरेज हो गए कि अब तो कुछ नहीं होना, मतलब आर्मी आ गई और सारा सर्कुलर उन्होंने घेर लिया था। तो आप किस क्लास में हैं? हाँ, मैं 12th क्लास में हूँ। तो उस वक्त आप कहाँ मौजूद थे? उस टाइम हम सारे ड्रिल स्क्वायर में थे। हमारी स्ट्रेंथ 524 है। हम ड्रिल कंपटीशन के लिए ड्रिल रिहर्सल कर रहे थे। तो क्या उस वक्त सिचुएशन थी, क्या सोच रहे थे आप? सिचुएशन ये हो गया कि जैसे ही ब्लास्ट हो गया तो सारे कैडेट्स अपने अपने हाउसेस भाग गए। वहाँ पर हमारे ड्रिल स्टाफ, हमारे टीचर्स ऑलरेडी वहाँ पर हमारे लिए खड़े थे। वो शॉटिंग लगा रहे थे कि अपने अपने रूम्स पहुँचो। हम स्टोर, हमारा एक हाउस है निश्तर हाउस, हम उसके स्टोर चले गए। वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, उसमें 25 ट्रंक थे और हम 23 कैडेट्स थे। तो वहाँ पर ना पानी था, ना हमारे खाने का कोई चीज़ था वहाँ पर, ना वॉशरूम। लेकिन हमने वहाँ पर 24 और 25 आवर्स हौसले और करेज के साथ गुजार लिए। कुछ टाइम के बाद जब आर्मी पहुँच गई तो हमारे हौसले और भी बढ़ गए, और पाक आर्मी ने हमें बचा लिया। हमारे प्रिंसिपल ख़ुद आए और हाउस के बैक साइड पर सीढ़ी लगा के हमें नीचे उतारे, और हमारी काउंटिंग खुद की उसने, और इसी तरह बुलेट प्रूफ गाड़ियों में हमें कॉलेज से बाहर करके SWS कैंप पहुंचा के गए। जब सुबह आए थे मॉर्निंग में, ज़हन में था कोई इस तरह की कोई वाक़या होगा? नहीं, इस तरह का कोई नहीं था। हम तो बस ड्रिल कंपटीशन बहुत जज्बे के साथ कर रहे थे, क्योंकि ड्रिल कंपटीशन 19 नवंबर को होने वाला था, तो हम ड्रिल की तैयारी बहुत ज़बरदस्त कर रहे थे। लेकिन अचानक से इस तरह हो गया, फिर हम डायरेक्ट हौसले बुलंद हैं या पस्त हाँ, हैं? क्यों नहीं, हौसले बुलंद है। हौसले किस तरह, पाक आर्मी जब हमारे साथ है, हौसले किस तरह बुलंद नहीं हो गए। पाक आर्मी जिंदाबाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अरमगान रवान। आप किस क्लास में हैं? मैं सेकेंड ईयर क्लास में हूँ। उस वक्त आप कहाँ मौजूद थे? मैं भी ड्रिल स्क्वायर में था, मैं भी खड़ा था। तो अचानक मतलब धमाका हो गया, तो हम भी पहले पीछे से आ गए, बिल्कुल धुआं उठ रहा था। इसके बाद हम डायरेक्ट हमने चीखना शुरू किया। तकरीबन हम सीनियर थे जूनियर पे के हाउस पहुँचे। हमने तकरीबन 90 या 100 बंदे हम पहुँचा दिए। हम नारे लगा रहे थे। उस टाइम हम डायरेक्ट कोई रूम में जा रहा था, कोई डूम में हम छुप गए।
تقریباً ہم تو موسیٰ ہاؤس میں تقریباً 95 کیڈٹس تھے، اس میں ساتھ سٹاف وغیرہ بھی تھے. پھر فائرنگ وغیرہ شروع ہو گئی، ہمارے سٹاف کچھ ٹیچر تھے انہوں نے اس پہ فائرنگ کی، ان کو پیچھے کیے. پھر ہمیں تقریباً 20-22 گھنٹے بغیر کھانے پینے واش روم کے ہم نے گزارے ہیں. ہمیں اس ٹائم تسلی ہوا کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہمیں تسلی یہ دی ہے کہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے ہم نے سیفٹی دینی ہے، کیونکہ آپریشن ان کا 30 منٹ کا کام نہیں تھا، لیکن پہلے ہمارا کام تھا ان لوگوں کو بچانا، سیفٹی دینا. سیفٹی دینے کے بعد ہم اتنے مطلب وہ آ گئے آرمی، ہم محفوظ ہو گئے، ہمیں تسلی ہو گئی. اس کے بعد کل کو ہمیں پیچھے کھڑکیوں سے ایک ایک کو نکالا SWS تک پہنچا دیا. کیا نام ہے آپ کا؟ کیڈ احمد رضا. تو کس کلاس میں ہیں؟ میں سیکنڈ ایئر. کیا فیلنگ تھی جب یہ حملہ ہوا؟ آپ تو جی بالکل. صبح اٹھے ہوں گے کہ آج بڑا مزے کا دن گزرے گا، تو پھر جب یہ حملہ ہوا اس وقت کیا حال صورت بالکل حال؟ اس وقت تو تھوڑا ماحول جو تھا وہ ایسے تھا کہ شوق ہو گیا تھا، کیونکہ بلاسٹ بہت بڑا تھا، انتہائی کہ فرسٹ ٹائم تھا ہمارا. تو اور لڑکے جو تھے ڈرل اسکوائر میں تھے اور 525 اسٹرینتھ تھی ان کی. تو ایک دم ہی ڈسپرس ہو جانا ایک سب کا کیڈ کا، مطلب کیڈ کا. اور اس میں ٹیچر کا بہت انتہائی اچھا رول ہے کہ انہوں نے اس جگہ پر انہوں نے اپنے آپ کو بتایا کہ ہم ان کیڈ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں ہاؤسز کی طرف لے کے گئے، کیونکہ اس وقت آرمی بالکل کالج کے اندر نہیں تھی، وہ سارے گیٹ کی طرف آ گئے. اور انہوں نے ہمیں ہاؤسز کے اندر لے کر گئے، اور ہم 22 گھنٹے تک ادھر ہی رہے. اور نہ ہم نے کوئی موومنٹ دی ان کو، نہ ہم واش روم تک جا سکتے تھے، نہ ہمارے لیے ہم نے کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا. اس کے بغیر ہم لوگ اتنے انتہائی مشکل حالات میں ہم رہے. اور آرمی والے انہوں نے ہمیں تسلی بھی دی کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم آپ کی حفاظت کریں گے. تو ہمیں خوشی ہوئی کہ ہمارے پاک آرمی ہمارے ساتھ ہے، اور جنہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ ہے کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. بے شک ادھر نہیں دیا ہے، جہاں سے بھی انہوں نے دعائیں کی ہمارے لیے ان کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور ہمارا اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم بھی بچ گئے، ہم بھی محفوظ ہوئے. ہماری ٹیچر جو تھے اور بس کرنل عثمان تھے، انہوں نے ہمیں پہنچا دیا SWS، ہماری حفاظت کی. تو پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد. آزاد ڈیجیٹل سے شاہد قریشی میرے ساتھ موجود ہیں حوالدار عادل صاحب، جو کہ اس وقت آپریشن میں جب وانا کیڈٹ کالج میں آپریشن ہو رہا تھا تو یہ وہاں موجود تھے. عادل صاحب، آپ اس وقت کہاں موجود تھے؟ کیا صورتحال تھی؟ سر میں اس وقت ڈرل کرا رہا تھا، ڈرل اسکیئر میں تھا. تو یہ اچانک ایک بم بلاسٹ ہوا اور خوفناک عمل تھا. تو میں نے جتنے بھی میرے بچے تھے، کیڈٹ تھے، سب کو ادھر ڈاؤن کیا. اور ان کو جب 2 منٹ سارے یہ سچویشن ہینڈل ہو گئی تو اس کے بعد ان کو بھگایا، اپنے ہاؤس میں چھپا دیا. تو میں نے اپنا ویپن نکال کے اس کے بعد ادھر جو یہ خارجین تھے وہ مجھے 2 نظر آئے، تو ان کے اوپر میں نے وہ فائر کھولا. تو وہ بھاگ کے کلاس روم میں چھپ گئے، جس کی وجہ سے ان کو میں نے ادھر انگیج رکھا تھا. اتنی دیر میں کوئی 10-1 منٹ بعد پاک فوج پہنچا یا پاک آرمی آ گئی، تو انہوں نے یہ سارا معاملہ ہینڈل کر لیا، جس کی وجہ سے وہ ہم اطمینان میں ہو گئے اور بچے بھی محفوظ رہے، اور پاک فوج کی وجہ سے ہم محفوظ بچ گئے. تو اس وقت آپ کی کیا صورتحال تھی؟ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس وقت یہی چل رہا تھا کہ بچوں کی جان زیادہ عزیز ہے، ان کو میں نے باہر نہیں نکلنے دیا. میں باہر ہی رہا ہوں اور ویپن میرے ساتھ رہا ہے. تو میں نے ہٹ کرتا رہا ہوں، ان کو باہر نہیں نکلنے دیا تھا خارجیوں کو. تو بچوں کو میں نے باہر نہیں نکلنا، میں نے کہا یہ سوچا کہ بچے باہر نہ آئیں، کوئی بچے کو نقصان نہ آئے، کوئی ٹیچر کو نقصان نہ آئے. تو میں ایک سٹاف تھا، تو اس لیے سر میں ہی بہر رہا ہوں اور میرے پاس ویپن تھا. تو 10 منٹ بعد فوراً آرمی آ گئی تھی. اس وقت ہم اطمینان میں ہو گئے، اور اس وقت بچے بھی اطمینان میں، خوشی کا عمل آ گیا کہ اب ہم بچ جائیں گے انشاءاللہ.